नमस्कार दर्शक बंधु वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल रे आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आपण माने अपराजिता फूल विषय रे अल्प बहुत जानिथिबे जहार नाम रे ही जय रहिछि अर्थात जहार केबे पराजय होई न थाए एवं एहार अन्य एक नाम हेउछि नीलकंठ जहाकी महादेवंकर अन्यतम नाम अटे एवं देवी दुर्गांकर अन्य नाम अपराजिता अटे। सेथिपाई अपराजिता फूलटी महादेव एवं देवी दुर्गांकर अत्यंत प्रियर गछ होइथाए। अपराजिता फूलटी भारतर अनेकांशरे देखिबाकू मिलिथाए। दर्शक बंधु कण आपण माने जानिचंती एही फूलटी वर्षर 12 मास एवं 6 ऋतुरे देखिबाकू मिलिथाए। दर्शक बंधु अपराजिता फूलटी महादेव एवं पार्वतींकर प्रिय नुहे बरं अपराजिता फूलटी शनिदेव हनुमान माँ लक्ष्मी एवं नारायणकर मध्य प्रियर फूल होइथाए। दर्शक बंधु सामान्य देखा जाउथिबा एही अपराजिता फूलटी ताहार अनेकांशरे चमत्कारी फायदा एवं चमत्कारी गुण रहिछि जहार कि जदि आपण माने सठिक व्यवहार करिनियंती तेबे आपणकर जन्म जन्मांतरर दुख दारिद्रता दूर हेबा सहित आपणक परिवार उपरे लक्ष्मी नारायणकर विशेष आशीर्वाद वर्षा होइथाए। दर्शक बंधु दुनिया रे धन को अर्जन करिबा पई समस्ते विभिन्न प्रकारर बाट खोजुचंती सेथिपई सेमाने परिश्रम मध्य सेहीपरि करूचंती किंतु एमिति भी किछि लोक अछंती जेउमानंको सफलता मिली जाउछि एवं अनेक लोक मानंको सफलता मिलु नाही। दर्शक बंधु कौन आपण माने जानिचंती भगवानंक निकटरे एमिति कौन चढ़ाइले भगवान आपणंक उपरे अति शीघ्र प्रसन्न हुअंती ता सहित आपणंकर समस्त मनस्कामना को खूब शीघ्र पूरण करि दियंती। ता सहित एमिति भी किछि जिनिस अछि जाहाको आपण माने निज घरे रखिबा द्वारा भगवानंकर आशीर्वाद आपणंक घर उपरे वर्षा होइथाए एवं आपणंक घर को धन आसीबार मार्ग खोली जाइथाए। तेबे मु आपण मानंको एही वीडियो माध्यम रे अपराजिता फूलर किछि चमत्कारी एवं तंत्रोक्त प्रयोग बताइबी जाहाको आपण माने करिनेबा द्वारा आपणंक घर को देवादेवींकर आगमन होइथाए जहा द्वारा आपणंक घरे केबे हेले भी धनर अभाव देखा देई न थाए। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु आपण माने केवल अपराजिता फूलरे एही उपायटी को करिकी देखंतु आपणकर समस्त बाधाविघ्न दूर हेबा सहित माँ लक्ष्मी आपणक परिवार उपरे प्रसन्न हेबे। दर्शक बंधु मु आपण मानंको बताई देबाकू चाहिबे जे आपण एही उपायटी करिबा समय रे गोटिए कथार ध्यान रखिबे जेपरी आपण मानंको केही भी व्यक्ति न देखिबा जेपरी आपण माने एही उपायटी गुप्त भावरे करि परिबे। दर्शक बंधु आज मु आपण मानंको अपराजिता फूलर एमिति गोटिए उपाय विषय कहिबी जाहाको आपण माने मात्र एक थर प्रयोग रे ही तार चमत्कारी फायदा निजे ही देखिबा पई पाइबे। ता सहित आपणक जीवन रे जहा भी किछि अधा अधूरा मनस्कामना रहिछि किंबा आपण माने बहुत बड़ समस्या रे फसी जाइछंती तेबे सेथिरु मध्य आपणको बाहरिबार बाट मिलि जिवो। तेबे आसंतु जानिबा सेही चमत्कारी उपाय विषय रे। या पूर्वरु वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे आपणकर प्रिय देवादेवींक नाम अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु प्रथम रे हेउछि एही अपराजिता गछटी आपणकर नजर दोष किंबा तंत्र मंत्र दोषरु आपणको रक्षा करिथाए। शनिवार दिन अपराजितार माळटी को प्रस्तुत करी रात्रि समय रे आपणक मुख्य द्वार रे टंगाई देबा द्वारा आपणक घर को भूत प्रेतर भय न थाए। जदि भी आपणक घर को कहार नजर दोष लागिथिबो तेबे सेथिरु मध्य अपराजिता फूलटी आपणक घर को रक्षा करिबो। अपराजिता फूलर माळटी को हनुमानक निकटरे अर्पण करी आपणक मुख्य द्वार रे टांगी देबा द्वारा आपणक घरे जहा भी किछि नकारात्मक शक्ति भरी होई रहिथिबो किंबा तंत्र मंत्रर शक्ति भरी होई रहिथिबो तेबे से सबु क्षणिकरे ही नष्ट होई जिवो। ता सहित एही अपराजिता फूलर माळटी को आपणक मुख्य द्वार रे रखिबा द्वारा आपणक घर को देवादेवींकर आगमन होइथाए एवं माँ लक्ष्मी आपणक घरे स्थिर भावरे वास करिथांती।
ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣିକରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଶନିବାର କିମ୍ବା ସୋମବାର ଦିନ ଅପରାଜିତା ଫୁଲର 5ଟି ଫୁଲ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସେହି ଫୁଲଟିକୁ ତୋଳିକରି ଆଣିବା ପରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେପରି ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଗୁପ୍ତରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ 5 ସପ୍ତାହ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା କିମ୍ବା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 11ଟି ଅପରାଜିତା ଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପରାଜିତା ଫୁଲଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚଢ଼ାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ନବରାତ୍ରିର 9 ଦିନ କିମ୍ବା 21ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏପରି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଏହାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କିଛି ଅପରାଜିତା ଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଅପରାଜିତାର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହିଛି ସେସବୁକୁ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହରଣ କରିନେବେ। ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଧଳା ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କିଛି ଅପରାଜିତା ଫୁଲକୁ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି କରଜ ଲାଗି ରହିଛି ତେବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ଅପରାଜିତା ଫୁଲର କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।